अस्सलाम वालेकुम जी। आज 15 के रोज़ 15 जनवरी के रोज़ आधा महीना जनवरी का भी गुजर गया। साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने कोई भी कोर्सिव एक्शन लेने से या किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है और 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया है, 2 फरवरी के लिए 3 फरवरी के लिए, जिसमें लॉ ऑफिसर को कहा गया है कि वो FIA से हिदायत लेके उनके सामने पेश हों। उन्होंने कहा था जी मेरे खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं जिनकी ज़मानत मैंने सेशन कोर्ट से करवा रखी है और इसलिए जो है वो FIA को कहा जाए कि वो मुझे डाटा फ्राहम नहीं कर रही। जो सवालात मेरे से पूछ रही हैं वो मैं FIA का, चूँकि उस वक्त DG था तो वो डाटा देख के ही मैं उसके जवाब दे सकता हूँ, तो लिहाजा मुझे डाटा फ्राहम किया जाए। तो उन्होंने पहले मुझे जो डाटा दिया है वो अधूरा है और ऊपर से मेरे खिलाफ वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि जनाब बशीर मेमन साहब जो थे वो मीटिंग छोड़ के भाग गए। वो कहते मैं तो नहीं भागा। तो फिर उनसे जर्नलिस्टों ने पूछा कि अगर आप नहीं भागे तो इसका क्या सबूत है। उन्होंने कहा कि FIA वालों का दिमाग चल गया है। ठीक है, मतलब बस बाने हाल उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे। ठीक है, वो जिनको हमने पाँव पाँव चलना सिखाया था अब हमें बताएंगे कि जनाब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। उन्होंने कहा उन बच्चों को खबर हो कि जो उन्होंने ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू किया था या मुझे इन्वेस्टिगेट किया था, उस ऑनलाइन इंटरव्यू की सारी रिकॉर्डिंग 54 मिनट की उन्होंने बताया कि है, वो मेरे पास मौजूद है। तो जो कहता है कि मैं भाग गया हूं मैं उसको रिकॉर्डिंग भिजवा देता हूं, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपको ईमेल कर दूं। ठीक है, तो उनमें से एक कोई शैतान जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि वो मतलब किस पे आपसे बात की थी। उन्होंने कहा जी जूम पे बात की थी। अच्छा, जूम में विंडोज होती हैं? हाँ जी होती हैं। अच्छा, कोई विंडो ब्लैंक भी थी? उन्होंने कहा हाँ एक विंडो ब्लैंक थी। तो फिर सर आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि ये कौन है साहब जो मुझे तो देख रहे हैं और मुझे तो देखना चाहते हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। कहने लगे, वहां पे फिर तरथली पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि ये खातून है। उन्होंने कहा जी खातून? कौन खातून है? ये मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाह रही? मैं यहाँ के सारे बच्चों को जानता हूँ, ये खातून FIA की नहीं है। नहीं नहीं FIA की मैं सर वो फलानी जगह पे। उन्होंने कहा बेटा जरा कैमरा खोल के मुझे अपना कहाँ पे खड़े हो अपने बेटे को बुला के बता दो, बच्चे को बुला के। उसने कहा जी मेरी तो शादी नहीं हुई। अच्छा शादी नहीं हुई ना, तो जरा अपने कमरे की खिड़की खोल के बाहर बालकोनी में आ जाओ। उन्होंने कहा जी मेरी बालकोनी नहीं है। अच्छा बेटा बाहर कमरे से निकल के बरामदे में आ जाओ। तो वो बरामदे में जब आई, खातून जो थी वो कैमरा लेके ज़्यादा शक्ल नहीं दिखाना चाह रही थी। सामने दीवार के ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा बेटा ज़रा इसको फोकस कर देना। वो ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े दफ्तर का एक सब ऑफिस था। यार ये कितना घटिया आदमी है यार, किसने घटिया लेवल पे उतरता है कि तुमने ह्यूमिलिएट करना है बशीर मेमन को, क्योंकि इसने मेरी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, चूंकि इसने मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का केस नहीं बनाया, चूंकि इसने शहबाज शरीफ को नहीं तुना, चूंकि इसने रिजवान रजी को नहीं फेंटा, तो लिहाजा इसको ह्यूमिलिएट करना है और मैं देखूंगा इसको ह्यूमिलिएट करते हुए। तो फिर ब्लैंक वहां पे विंडोज लगा दी जाती है। वैसे यार कितने कम ज़रफ और घटिया आदमी से वास्ता पड़ा है यार इस कौम का। हम तो खैर भुगत ही रहे, फ्रंट पे होते हैं ना हम लोग, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो तो फ्रंट लाइन पे होते हैं शोर मचाने के लिए, क्या होने लगा जाए होने लगा जाए। हम तो खैर भुगत ही रहे, लेकिन कौम भी मजा ले रही है। यानी ये वो बताना तो नहीं चाह रहे थे, शरीफ आदमी है ठीक है, ऊपर से उनका डोमिसाइल भी सिंध का है और सिंध हुकूमत भी उनकी जान की वैरी है। जिस बंदे ने काम मेरिट पे किया हो उसको सब तरफ से बराबर गालियां पड़ती हैं। जैसे खाकसार को MQM से लेके PMLN तक सबसे बराबर गालियां पड़ती हैं। PMLN वाले जो हैं, कल मुझे एक दोस्त मिले, बहुत अजीज हैं प्यारे हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कान में कहने लगे कि यार तू PMLN पे थोड़ा सा हाथ हल्का नहीं रख सकता। मैंने पीछे हट के ना ऐसे उनकी तरफ देखा और फिर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मैं ये बंदा जो है ना ये मीडिया पे लेके जाऊं और हर उस बंदे के घर लेके जाऊं जो कहता है कि मैं PMLN का एजेंट।
ٹھیک ہے. مزہ آیا مجھے ان کی بات کہ میں ہنس پڑا. بہت پیارے آدمی ہیں, مجھے بہت عزیز ہے, بہت بڑے آدمی ہیں. تو انہوں نے بڑے پیار سے نا گلے لگا کے تو کان میں کہا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتا. میں کہا ٹھیک ہے. چلیے, وہ بہرحال جی ان کی ضمانت ہو گئی. بہت ساری جو ہیں باتیں جو ہیں وہ ان کے سینے میں دفن ہیں. اور جو بشیر میمن صاحب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جو لوگ, میں بدول اس کے باوجود کہ میں بشیر میمن صاحب کے دور میں ہی ایف آئی اے کے ہاتھوں ٹھیک ہے اٹھایا گیا اور پھر پیٹ میں ہے, تو بہرحال اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ جو راز ان کے پاس ہیں, اور جو میرا مطلب ہے کہ آپ پھر نا مریم نواز شریف کے سارے ویڈیوز بھول جائیں گے جو ثبوت ان کے پاس موجود, اور یا انہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں. اور اگر انہوں نے بولنا شروع کیا نا تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ بس لندن سے پہلے پناہ نہیں ملے گی کسی کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہیں یار نہ کریں تنگ. وہ ملنگ آدمی ہے, جا کے گاؤں بیٹھا ہوا تھا, تم اسے گھسیٹ کے پھر لاہور میں لے آئے ہو. اور لاہور جو ہے وہ چوراہا ہے پاکستان کا, یہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ بڑا ہیڈ کوارٹر تو اسلام آباد ہے نا جی, وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوگی سب دیکھیں گے, لیکن لاہور وہ چوراہا ہے جہاں پہ ہر گزرنے والا یہ سرگرمی دیکھے گا. تو انہوں نے آ کے اپنی جو ایف آئی اے کو پہلا چیلنج کیا ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں کیا. حالانکہ سندھ ہائی کورٹ سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے آئے تھے, لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کیا ہے. اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں عرض کیا تھا نا کہ حکومت نے کسی بم کو لات ماری ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی لات پہ تو وہ بھی بلاسٹ نہیں ہوا, لیکن وہ گدھا ہوتا ہے نا, وہ مطلب کہ وہ ایک لات پہ کوئی نہ بھاگے تو پھر دوسری تیسری, تو اس دوسری تیسری کے اندر اگر وہ بلاسٹ ہو گیا ہے نا, تو پھر اب انیل مسرت بھی بھاگ گیا ہوا ہے, تو انیل مسرت کے نامینی شہزاد اکبر نے بھی بھاگ جانا ہے, تو پھر تمہارا کیا ہوگا کالیا. اور خاص طور پہ وہ کالیا جو ہے کہ جس کی تمام تر سروس پروموشن اور اس جگہ پر موجودگی ہی بشیر میمن کے ہے ان صاحب سے کہ بھائی جان بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے, وہ سارے گر سکھا دیتی ہے, درخت پہ چڑھنے کا گر نہیں سکھاتی. آپ کو پکڑا, بنایا, سنوارا, نہلایا, دھلایا, آنکھ میں سرما ڈالا, اور پھر آپ کو ایف آئی اے میں پروموٹ کیا. بشیر میمن نے کیا اس لیے کیا تھا کہ آپ اسے انویسٹیگیٹ کرو سامنے بٹھا کے, ٹھیک ہے نا, تو خالہ نے کوئی تو گر رکھا ہوگا نا. تو اب دیکھیں وہ خالہ جو ہے وہ کیا گر دکھاتی ہے, اور جب وہ گر دکھائے گی تو پھر آپ کو سر اپنے کینیڈا والے ایسٹ سے پہلے پناہ نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بس ان صاحب کو جو ایف آئی اے میں یہ سارا کچھ لیڈ کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بس اتنا ہی عرض کرنا تھا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.